নমস্কার, নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার এক্সক্লুসিভ লাইভ ব্রডকাস্টে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি জব্বার আলী, আমার সহপ্রতিনিধি রাজ সাহানির সঙ্গে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি এমন একটি জায়গায়, যে জায়গার বর্ণনা দেওয়ার ভাষা আমাদের কাছে নেই। কারণ আপনাদের জানিয়ে দিই, গতকাল গভীর রাতেই আমরা একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলাম যে ইসলামপুর ব্লকের গাইশাল 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামপুরে বীভৎস অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল। যে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার ফলে গবাদি পশু থেকে শুরু করে মৃত সামগ্রী, চাল থেকে শুরু করে অন্যান্য যত সামগ্রী ছিল সমস্তই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। অন্ততপক্ষে 3টি গবাদি পশু গভীর রাতে আগুন লাগার কারণে ঘরের মধ্যেই পুড়ে মারা গেছে। এমনটাই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে এই রামপুরে। আপনাদের জানিয়ে দিই, গতকাল রাতে হঠাৎ করেই বাড়ির লোকজন এবং আশেপাশের লোকজন ঘরের পেছন দিক থেকে প্রথমে ধোঁয়া উঠতে দেখেন এবং তারপরেই কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লহমা গোটা বাড়িগুলোকে গ্রাস করে নেয়। এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অন্ততপক্ষে লোকজন, আত্মীয় পরিজন এই বিপদের সময় তাদের পাশে এসে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু কতটা সম্ভব যদি প্রশাসনের পক্ষ থেকে সহযোগিতা না করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে যেমনটা জানতে পেরেছে ফায়ার ব্রিগেড এবং পুলিশ, এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় কয়েক লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। প্রায় 2-3টে পরিবার এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ঠিক যেমনটা জানা গেছে, গভীর রাত প্রায় 10টা নাগাদ, 10টা 35 নাগাদ আমাদের কাছে তথ্য আসে, হঠাৎই এই রামপুর গ্রামের একটি বাড়ির পেছন দিকে আগুন লাগে এবং মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন 3-4টি বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় গ্রামবাসীরা প্রথমেই স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং তার পাশাপাশি ইসলামপুর ফায়ার স্টেশনে খবর দেন। সেখান থেকে 3টি দমকলের গাড়ি এসে অনেক সময় পরে কিন্তু সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অর্থাৎ গ্রামবাসীর প্রচেষ্টা এবং দমকলের প্রচেষ্টায় আগুন ওই মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণে আসে এবং এই মুহূর্তে যে ভগ্নাবশেষ, ধ্বংসাবশেষ রয়েছে সেগুলো চোখে দেখা যায়। তবুও অন্ততপক্ষে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করবো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি পর্যন্ত সামগ্রী এই 2টি বা 3টি পরিবার তারা কিন্তু তুলতে পারে না। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে যে চিত্রটা দেখাবো, থমথমে পরিবেশ। এবং আপনাদের জানিয়ে দিই, শুধু একটি বাড়ি নয়, একাধিক বাড়ি। এবং এই মুহূর্তে সেই আগুনের কারণে অন্ততপক্ষে জানমাল প্রাণ যা ছিল তার মধ্যে গবাদি পশুদেরই সব থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় কিন্তু অন্ততপক্ষে এই বাড়িতে যারা সেই মুহূর্তে প্রায় ঘুমিয়েছিলেন বা বসেছিলেন, সেই মুহূর্তে কিন্তু তারা রক্ষা পেয়েছেন। সেই চিত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে। আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। সমস্ত সামগ্রী পুড়ে যেমন ছাই হয়ে গিয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কোনো সামগ্রী তারা কিন্তু, এবং দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে অন্ততপক্ষে বাড়িতে যে পোষ্য প্রাণীগুলো থাকে, মুরগি থেকে শুরু করে ক্যারাকেসেস অর্থাৎ যে প্রাণীগুলো রয়েছে সেই প্রাণীগুলো কিন্তু ওপরে গেছে, আগুনে পুড়ে গেছে। আপনাদের জানিয়ে দিই, এবং যা গাছগাছালি ছিল সেগুলো পুড়ে কিন্তু মোটামুটি ছাই হয়ে গিয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গোটা এলাকায় কিন্তু একটা থমথমে পরিবেশ। এবং এই 3টি পরিবার যারা সর্বশান্ত হয়েছে তাদের সঙ্গে কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব। কি বলছেন তারা? এটা কার বাড়ি? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, নাম বলতে হবে না। বললাম যে আপনার নাম কি? আচ্ছা, কটার দিকে আগুন লেগেছিল কালকে মোটামুটি? আমরা তো কয়নি পাশে, আমরা তো খাইপে শুতে গেল ঘরের পাশে, তা আল্লাহ জানে কে কে আগুন দিলে দিলে আমরা ধরি আমরা তো ঘরের পাশে আগুন আছে। আমরা তো ওই পাশা পায়খানা সব বন্য আমরা খাই পে গরু বকরি ঢুকাই দে, আমরা সুত না। এইটা ঘরত মোর বাচ্চা লাছিল, ও আগুন দেখে মোর বাচ্চা লা নিকলে গে, ওর বাপ কহা বলে হঠাৎ হিরগে আছে, তব পিছু তব ছলাক নিকলা হনো। ওর বাপ কত দূর ছিল? এই ওখানে ছিল। আচ্ছা, পুরো বাড়ি ছিল। আচ্ছা, এইখান দূর দাদা গাছের উপরে তো চলে গিয়ে আগে। আপনি কোথায় ছিলেন ওই সময়? আপনার হতেই ছিল, অসাতে ছিল, বুড়া বুড়ি ওখানে অসাত ছিল, ছলা এখানে অসাত ছিল, এখানে ঘরত ছিল। কত টাকার মোটামুটি ক্ষতি হয়েছে? 2 লাখ টাকার চলে। আপনার স্বামী এখন কোথায় গেছে? স্বামী ইসলামপুরে গেছে, ব্লক অফিসে। হ্যাঁ। কি নাম আপনার? আপনাদের খাতুন। যখন যাকে জিজ্ঞেস করবো তখন আস্তে আস্তে কি নাম তোমার? নাম কি? যার বাড়ি পুড়ে গেছে যে তার কি হবেন আপনি? আমার চাচা শ্বশুর। আপনার চাচা শ্বশুর হবে। যখন আগুন ধরেছিল তখন আপনারা কোথায় ছিলেন? আমি এখানেই ছিলাম। আচ্ছা, কি দেখলেন যখন আগুনটা ধরলো তখন? আগুন কি ধরছে, দেখলেন? আমি কি দেখছি, আর জ্বলছে বাড়িটা, সেটাই দেখছি। আচ্ছা, হ্যাঁ। কত টাকার ক্ষতি হয়েছে আপনার কাকা শ্বশুর? 5-6 লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। কি কি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? গরু মারা গেছে, খাট পলং যেগুলো বাড়িতে আসিল, টারাং পেটি সব জ্বলে গেছে। টারাং পেটিতে টাকা আসিল, সোনা আসিল, আইডি ফাইডি সব কিছু জ্বলে গেছে। কটা গরু মারা গেছে? 3টা গরু মারা গেছে, 2টা ভাইস পুরানো গেছে পুরা একদম।
কি করে আগুন লেগেছে বুঝতে পেরেছেন? না জানি না কি করে লাগছে। কটার দিকে আগুন লেগেছে? 10টার সময়। 10টার সময়। আপনারা কোন বাড়িতে থাকেন? এই বাড়িতে। পাশের বাড়িতে? হ্যাঁ পাশের বাড়ি। আপনাদের বাড়িটা বেঁচে গেছে? হ্যাঁ বেচছে। আচ্ছা। কি নাম আপনার? হাসনা বেগম। আপনাদের জানিয়ে দিই এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি রামপুরে এবং আপনাদের এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু ঠিক যেমনটা এলাকায় একটা দেখাই দিই, একটু দাঁড়াও, একটু দেখাই, দাঁড়াও, এটা দেখাই দিই। জানিয়ে দিই যে অন্ততপক্ষে যেই মর্মান্তিক চিত্র আমরা অন্ততপক্ষে দেখতে পারি না, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাছুর থেকে শুরু করে গবাদি পশু গাই সেগুলো কিন্তু সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দেখানো যায় না, তাও দেখাই দিচ্ছি। মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন কিন্তু ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনটি গবাদি পশু তারা হচ্ছে পুড়ে এখানে হচ্ছে দগ্ধ হয়ে কিন্তু তাদের ক্যারাকেসিস বা ডেড বডি পড়ে রয়েছে। পাশাপাশি আপনাদের দেখাবো আরো মর্মান্তিক চিত্র, যে চিত্র দেখলে হয়তো আপনাদের অন্ততপক্ষে মনের মধ্যে দাঁড়াও, এগুলো দেখাই। সান্ত্বনা থাকবে না। সেটা হচ্ছে যে অন্ততপক্ষে 2টি মহিষ আমরা যেমনটা দেখতে পাচ্ছি সেগুলো কিন্তু ব্যাপকভাবে পুড়ে গিয়েছে। এটা কার বাড়ি? এটা আমার কি নাম আপনার? আমার নাম তঞ্জিনা খাতুন। আচ্ছা আচ্ছা। এটা কোঠা আমার বেটার হয়েছিল। আচ্ছা আচ্ছা। ওরা কোঠা আমার হয়েছিল। আচ্ছা আচ্ছা। আমার বউ 9:30 बजे सुते गेल। আচ্ছা सुते गेल हम बात করছিল বেটা আমার ভারত ছে। আচ্ছা আচ্ছা। বেটালা ভারত ছে, 3 জন বেটা ভারত ছে। এই বেটাটা যেখানে থাকে, যে ঘরে থাকে, যে ও বাইরে আছে? ওটা বাইরে আছে। কোনটা আছে? নেপাল। আচ্ছা, কাঠমান্ডু। আচ্ছা কাঠমান্ডু। তে বউরা বাত করছিল, করতে করতে নিনাই গেল। আমিও নামাজ পড়ে সুতনা হ্যাঁ हमरो নিনাই গেল বরাবরি। বেটিলা আমার দিদা ঘরত। আর যখন আগুনটা লাগছে খুব ভক ভক করে উপর বেটি উঠছে, তখন দিশা পানো 10 बजे। আচ্ছা আচ্ছা। दिशा पानो ओखाने मालूम पानो देखছি তো আর ঘর বাড়ি চিরাও নি। तब तो डाकनो सारा लोग बोल देखे বস্তির লোকগুলো। बस्तीर लोग सब टाटी पर्दा सब भांगे भांगे खोले खोले फेंकले। আর যত পানি দিছে তত উপর বেটি উধাছে আগুনটা। আচ্ছা আচ্ছা। তত আগুনটা উধাছে। আচ্ছা। তারপরে আর আমার এখানে ছিল আমার বহুর আইডি ফাইডি সব খতম। আর 5 লাখ টাকা আর 5 ভরি সোনা ছিল। আমার বেটির আগে বিয়ে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, বেটির বিয়ে আছে? বেটির বিয়ে আছে। আচ্ছা, তার জন্য টাকা পয়সা জোগাড় করে রেখেছেন? তার জন্য টাকা পয়সা জোগাড় করে রাখছি না। আমার বউ আর গোল্ডের জিল ওদের সামানটা ঢুকাই দিছিল। আচ্ছা, সব পুরো শেষ হয়ে গেছে, সব কিছু পুড়ে বের গেছে, করতে পারেন? কিছু নিকালতে পারিনি। ধন্যবাদ। আপনাদের জানিয়ে দিই একটি সামগ্রীও কিন্তু বাঁচেনি। ঠিক যেমন ভাবে এই বাড়িতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তারা যেমনটা বললেন যে কদিন পরেই তাদের অন্ততপক্ষে বেটির বা মেয়ের রুখসতি রয়েছে, সে কারণে তারা কিন্তু সোনাদানা সামগ্রী এবং যে অর্থ সম্বল ছিল সেটা কিন্তু তারা জোগাড় করে রেখেছিলেন। একটি সামগ্রীও তারা ভেসে উদ্ধার করতে পারেনি। এবং আপনাদের জানাবো যে ঘরের মধ্যে যত সামগ্রী ছিল সমস্ত সামগ্রী ট্রাঙ্ক থেকে শুরু করে গোদরেজ যা কিছু রাখা ছিল সমস্ত কিন্তু পুরে শেষ হয়ে গেছে, এমনটাই কিন্তু তাদের দাবি। আমরা অবশ্যই এই বিষয়ে কথা বলার চেষ্টা করবো। এই ঘটনার খবর হওয়ার পরেই স্থানীয় জনপ্রতিনিধি যারা আছেন তারা এক এক করে কিন্তু এই রামপুর গ্রামে আসতে শুরু করেছেন। আপনারা দেখতে পাবেন সেই দগ্ধতে গোদরেজ রয়েছে, সে কিন্তু মানুষজন উদ্ধার করে নিয়ে সেই দেখতে পাচ্ছেন কাছাকাছি যে খানাখন্দ আছে সেই খানাখন্দের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এবং এই মুহূর্তে কিন্তু যে আগুনের লহমা ছিল, অনেকেই বলছেন সেই আগুনের গতিকে কিন্তু কোনো মতেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। চলুন কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করে। এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি প্রতিনিধি তথা এলাকার জননেতা জাভেদ আক্তার। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তৃণমূলের অঞ্চল প্রেসিডেন্ট মাস্টার জাকির হোসেন এবং সেই সঙ্গে এই অঞ্চলের উপপ্রধান জাফির সাহেব রয়েছেন। স্থানীয় মুরব্বী মাতব্বর তাদের সঙ্গে কিন্তু কথা বলছেন কিভাবে তাদের পাশে দাঁড়ানো যায়। আমরা প্রথমেই জাকিরদার সঙ্গে কথা বলবো। আমরা যেমনটা তথ্য পেয়েছি 7:30টার সময় আপনি হচ্ছে সকালবেলায় চলে এসেছেন, গভীর রাতে আগুন ছিল। আপনার সঙ্গে প্রথমে কথা বলি। যথেষ্ট মর্মান্তিক ঘটনা, 2-3টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং বেশ কয়েকটা বাড়ি পুড়ে গেছে। একজন বলছিলেন যে তার মেয়ের বিয়ে রয়েছে, সোনা দানা সামগ্রী টাকা পয়সাও সেখানে তারা রেখেছিল, কিন্তু সেগুলো তারা রক্ষা করতে পারে। কি বলবেন? মর্মান্তিক ঘটনা। রাত্রে 10:45টার সময় আমাকে হঠাৎ করে ফোন আসলো আমার কাছে, জাকিরদা এরকম রামপুরের আমাদের যে পূর্ব দিকের পাটটা আর উত্তর দিকের পাটটা আছে সেখানে আগুন লেগেছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওই ফায়ার সার্ভিসের আমরা ভাবলাম যে আমরা তো এখান থেকে গিয়ে কোনো কিছু করতে পারবো না, আমাদের যেটা দরকার এই মুহূর্তে ফায়ার সার্ভিসের লোকগুলোকে ওখানে পাঠাতে হবে, ফায়ার সার্ভিসের গাড়িকে পাঠাতে হবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওখানে ফোন করি এবং ওরা তৎপর হয়ে সঙ্গে সঙ্গে এটা একদম মেনে নিতে হবে যে ওরা খুব তাড়াতাড়ি ওখান থেকে বেরিয়ে এখানে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছে। একটু দেরি হয়েছে, ওরা একটা ভুল পথে চলে গেছিলো। তারপর এখানে তাও ওরা ঠিক সঠিক মোটামুটি সময়ে চলে এসছে। আসার পরে আগুনটাকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছে। তার ওনারা আসার আগেই দেখা যাচ্ছে যে কিছু গবাদি পশু থেকে নিয়ে ঘর বাড়ি অনেক কিছু পুড়ে গেছে।
আমি রাত্রে সেই 10:30টার সময় মানে আসার চেষ্টা করলাম। তারপরে পরবর্তীতে এখান থেকে যখন ফায়ার সার্ভিসের লোকদের সঙ্গে কথা বলি যে না দাদা, ওটাকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে নেওয়া হয়েছে, যা হয়েছিল সেটা মানে হয়ে গেছে। পরবর্তীতে সকাল 6টার সময় আমি বেরিয়েছি। আমাদের উপপ্রধান জাফিরউদ্দিন সাহেব আমার সঙ্গে, ওনাকে বললাম যে জফির সাহেব ওখানে যেতে হবে। আমাদের জেলা প্রেসিডেন্ট কানাইয়ালাল আগারওয়ালও আমাকে সঙ্গে সঙ্গে 7টার দিকে ফোন করেছেন যে ওনার শরীরটা খুবই খারাপ, যে আপনি আপনার গাইসালটু গ্রাম পঞ্চায়েতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে রাত্রে, এখানে দেখে আসুন কি ব্যাপার, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কীরকম, এবং পঞ্চায়েতের যে সদস্য যারা আছেন ওনাদেরকে নিয়ে ওটাকে একটু দেখে আসুন কি করা যায় এই ব্যাপারে। আমি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে প্রধান ললিত চন্দ্র সিংহ ওনার মহাশয়কে ফোন করি। আমার সঙ্গে আমার উপপ্রধান সাহেব ছিলেন এবং পঞ্চায়েত সদস্যরা সবাই ছিলেন। আমরা এসে দেখি খুব মর্মান্তিক ঘটনা, একদম চোখে জল আসার মতো অবস্থা, যে মানুষ একটু যদি মিস করতো তাহলে কয়েকজন মানুষ এখানে ঘরের মধ্যে পুড়ে মারা যেত। গবাদি পশু আপনারা নিজেরাই হয়তো দেখেছেন, ফটো নিয়েছেন, কিছু মহিষ ছিল, গরু ছিল, ছাগল ছিল, এগুলো পুড়ে গেছে। খুব মর্মান্তিক ঘটনা, একদম যেটা মানে বলা যায় না। একজনের প্রাণ গেলে মানুষের যেরকম নিজের কারো গেলে যেরকম একটা বেদনা হয়, সেরকম একটা বেদনার মধ্যে পড়েছে। কিন্তু এখানে যাদের ঘর বাড়ি পুড়েছে ওনাদের সঙ্গে কথা বলে দেখলাম যে ওনাদের কোনো কিছু নেই, একদম নিঃস্ব। আমি সঙ্গে সঙ্গে এদের সঙ্গে কথা বলার পরে আমাদের ইসলামপুরের বিডিও সাহেব যিনি আছেন ওনার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করি এবং বলি যে আপনাদের যে ফার্স্ট প্রায়োরিটি যেগুলো আমাদের এখানে দরকার, এবং আমাদের পঞ্চায়েতের তরফ থেকে যে যা কিছু ব্যবস্থা করা যায়, আমি সঙ্গে সঙ্গে কিছু পলিথিনের ব্যবস্থা করলাম। করে দেওয়ার পরে বিডিও সাহেব বললেন যে আমাদের তরফ থেকে কিছু কিটস দিব আমরা, আপনারা 11টার দিকে ওখানকার যারা এটা ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে যারা এফেক্টেড যারা তাদেরকে তাদের নাম টাম নিয়ে আপনারা প্রধান সাহেব, উপপ্রধান সাহেব, আপনি ব্যক্তিগতভাবে ওখানে আসবেন। আমি বললাম না, আমরা অবশ্যই যাব, আমরা টোটো করে ওখানে যাচ্ছি, পাঠিয়েছি অবশ্যই। আর আমাদের প্রধান সাহেবকে বললাম, উপপ্রধান সাহেব আমার সঙ্গে আছেন, আমরা ওখানে যাব। তো প্রতিমধ্যে আমরা ডেকে নিয়ে এলাম আরেকবার এই এলাকার জন্য। হ্যাঁ। তারপরে আমি যেটা ভাবলাম যে এদের চাল ডাল ধান যত কিছু আছে আমাদের এখানে তো আর সেরকম কিছু নেই যে বাইরে অনেক কিছু টাকা পয়সা কোনো কিছু আছে, রোজ কামাই করে রোজ খায়, যা ওরা এখানে করেছে, ফসল ফলিয়েছে, সব কিছু পুড়ে গেছে। তো আমি এখানে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গাইসালটু গ্রাম পঞ্চায়েতের যে অঞ্চল কমিটি আমাদের আছে, আমাদের অঞ্চল কমিটির তরফ থেকে আমরা যতটুকু সাধ্য হয় আমাদের সাংগঠনিকভাবে সেটা আমরা কিছু চালের ব্যবস্থা, ডালের ব্যবস্থা, তেলের ব্যবস্থা, মুড়ির ব্যবস্থা যা হয় আমরা সেটা করার চেষ্টা করেছি এবং ওদের হাতে এটা আমরা তুলে দিয়েছি। এবং ফার্দার যে কাজগুলো আছে আমি বিডিও সাহেবের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে যেটা বুঝেছি যে ওরা কিছু কিটস দেবেন, এবং হাঁড়ি বাসন এগুলোও পুড়ে গেছে। আমি ওনাকে রিকোয়েস্ট করেছি যে স্যার আপনার ওখানে তো কিছু হাঁড়ি বাসন যা কিছু আছে, ইউটেন্সিয়াল যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো একটু দেওয়ার ব্যবস্থা করুন কাইন্ডলি, না হলে খুব প্রবলেমে পড়বো আমরা, এখানকার লোক খুব প্রবলেমে পড়বে। এবং ওনারা এটা করেছেন যে না আমরা যতটুকু হয় আমরা করব। আমি আবার আমাদের যে ব্লক প্রেসিডেন্ট আছেন ওনাকেও এই ব্যাপারটা দিয়েছি। ঠিক আছে, আমরা শুনবো আপনার কাছে যে বিষয়ে সাংগঠনিকভাবে কি কথা বলবেন। আমরা অবশ্যই এই অঞ্চলের জনপ্রতিনিধি যিনি আছেন জাফির ভাই, তার সঙ্গে কথা বলবো। এই মুহূর্তে পরিবারগুলো বিপদে, আপনি এলাকার উপপ্রধান ললিত সিংহ প্রধান রয়েছেন, কিভাবে পাশে দাঁড়াচ্ছেন আপনারা জাফির ভাই? हम लोगों के जो अंचल प्रेसिडेंट है जाकिर हुसैन साहब, वो सब आप लोग को बताए। हम लोगों को जैसे ही खबर हुआ, कल पता चला था जो 9:45 में यहाँ पे आगिन लगा था। उसके बाद जो फायर ब्रिगेड आया वो अपना काम किया। उसके बाद सुबह ही हम लोग आए, हमारे अंचल प्रेसिडेंट हम लोग यहाँ पर आए। आने के बाद यहाँ पर देखे कि जो जिस तरह से गाय भैंस सब कुछ जल गया है, आदमी लोग अपना जान किसी तरह से बचाया है। तो हम लोग इस लोग का नुकसान देख करके फर्दर जो है, जो अभी बताए कि पंचायत अंचल कमेटी की तरफ से हम लोग चावल, दाल, तेल जो अभी ज़रूरत है जो लोग को खाने के लिए, अभी तो कुछ है नहीं, सब कुछ जल गया है। तो हम लोग इसका फर्दर एक तो इंतजाम किया गया है अंचल कमेटी की तरफ से। अभी जो आगे का जो प्रशासनिक जो वही बात आप हेल्प पूछेंगे है, जफीर भाई। सबसे बड़ी बात है कि एक परिवार ऐसा है जिनके घर में बेटी का ब्याह था, सोना दाना वगैरह पैसा भी नुकसान हुआ है। तो आप मौजूदा जो सरकार है, इस सरकार के जिस सरकार के नेत्री हैं आपके ममता बनर्जी, यहाँ के मुख्यमंत्री, तो राहत कार्य और साथ ही साथ इन लोगों को राहत पहुंचाना आप लोग का जिम्मेदारी है। तो एज ए जनप्रतिनिधि जो कि मौजूदा सरकार का है, जो आप लोग माँ माटी मानुस के सरकार बोलते हैं, तो उसके तरफ से क्या इंतजाम किया जाए? नहीं, हम लोग तो जो फर्दर था वो लोग हम लोग किए हैं। अभी जो प्रशासन की तरफ से जो और ज़रूरत है, जो किट्स की ज़रूरत है, जो वीडियो से हम लोग का कांटेक्ट हुआ है, अंचल प्रेसिडेंट भी बात किया है, हम लोग भी बात किए, हमारे प्रधान ललित भाई भी बात किया है, और हम लोग अभी वहाँ जाने वाले हैं। फिर प्रशासन की तरफ से ये लोग को जितना भी हमारे ममता बनर्जी की सरकार की, हमारे सरकार तृणमूल सरकार की तरफ से जो भी हर मुमकिन कोशिश
हम लोग करेंगे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद पहुँचाया जाए। इनके तकलीफ़ में हम लोग सब कोई खड़े हैं। हमारे क्या कहते हैं जो जिला परिषद भी यहाँ पर मौजूद है, हमारे अंचल परिषद कल से ही यहाँ पर मौजूद है, हम लोग भी सबको मौजूद है, हमारे सारे मेंबर मौजूद थे, प्रधान साहब भी मौजूद थे। हम लोग इसके लिए जहाँ तक होगा हम लोग सरकारी जो भी इसको इमदाद पहुँचाने का काम हो हम लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सांगठनिक तौर पर क्या होगा व्यवस्था होगा हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के सहकारी सभाधिपति तथा इस इलाके के जो जिला परिषद हैं फरहत बानो के प्रतिनिधि तथा समाज सेवी तृणमूल नेता जावेद अख्तर कोर कमेटी के नेतृत्व से बात करेंगे। जावेद भाई, बहुत ही दुखद बात जैसे कि सुना गया, आप बताएं, हमको इन्फॉर्मेशन ब्यौरा दिए कि भोर को ही आप अजमेर शरीफ से वापस आए और उसके बाद इस दर्दनाक हादसा का खबर आपको मिला और इस वक्त यहाँ पहुंचे हैं लोगों को कम से कम जो दिल्ली राहत कर सकते हैं वो दिल्ली तक राहत पहुंचाने के लिए। क्या कहेंगे इस सिलसिले में? देखिए, एक फर्ज होने के नाते और एक प्रतिनिधि होने के नाते, इंसानियत होने के नाते मैंने जैसे ही ये खबर लिया, मुझे यहाँ के स्थानीय हमारे जो मेंबर हैं जनाब हबीबुर रहमान साहब, उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया। उन्हें ये मालूम था कि हम अजमेर में हैं, लेकिन हम रात में भोर में आ गए। तो हमने पूरा जायज़ा लिया, उन्होंने बताया ऐसा ऐसा बात है, हमने ठीक है, हम पहुँच रहे हैं। साथ ही साथ आपको हमने इंटीमेट किया, क्योंकि मीडिया एक सेक्टर ऐसा है कि आप लोगों के ज़रिए से ही जो तो असली बात सामने में आती है और सच्चाई आप लोग वहाँ पे प्लेस करते हैं, तब एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर में ध्यान देती है। वैसे हमने पूछा मेंबर साहब से कि भाई आपने फौरन इमीडिएट अपना जीडी वगैरह का क्या प्रोसीड्यूर है, बल्कि नहीं हो चुका है। और फिर वीडियो से कंसल्ट किया, वीडियो के पास उन्हें भेजा गया है। वहाँ से जितने भी अपना एसेट, अपना जो भी एसेसरीज देने का है वो वीडियो अपने हिसाब से वो करेगा। रहा सवाल कि जो घटना घटी है, आज के टाइम में इस तरह का घटना घटना मौजू नहीं है कि यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, सब बच्चे लोग बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे जेंट्स बोल के कोई नहीं है, सब फीमेल्स थे, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के साथ थे। और कुछ लोग का ये कहना है कि जानबूझ के ये आग लगाई गई है, कुछ लोग कहते हैं कि आपस में ऐसे हो गया है। लेकिन जो भी अगर कोई करता भी इस तरह का घिनौना हरकत, तो ये नहीं करना चाहिए। आज देखिए मासूम ये कुछ जानवर यहाँ पे जल कर मर चुके हैं, बेजुबान जानवर। उसकी बात को ऊपर वाला सुनेगा तो विचार तो ऊपर वाला करेगा। अगर कोई ऐसा घटना घटा है, उसके जगह में वो मासूम बच्चे लोग अगर सोते रह जाते, उसकी माँ अगर नहीं उठा के लेके भागती, वो बच्चे लोग भी नहीं बचते। तो आज ऊपर वाले का कर्म है कि इंसान के रूप में बच गए हैं, लेकिन जानवर जो है तो जा चुके हैं। ये सबसे बड़ा दुखद है। और हम किसान वालों का सबसे बड़ा एसेट जो होता है वो जानवर होता है, मवेशी होता है। वो मवेशी के जरिए से हम अपना रोजमर्रा की जिंदगी का रोजगार हम पैदा करते हैं। यही बात है। अब रहा सवाल कि इसकी जितने भी नुकसान हुई है, जो भी यहाँ पे अफेक्टेड हुए हैं, वो सारे घर वालों के नुकसान को देखते हुए हम लोगों ने सबसे कंसल्ट भी किया है, प्रधान से भी कंसल्ट किया है, स्थानीय हमारे रिस्पॉन्सिबल जितने भी लोग हैं सबों से कि भाई किसी भी तरह का कोई भी कंट्रीब्यूशन करने का मौका है, इसको अभी किया जाए, ताकि फर्दर उसको जो तो रिलीफ मिले। और हम लोग सबको इनके साथ हैं, उनके दुख में साथ हैं, उनके साथ हैं। जब तक आपने कहा अभी कि एक बच्ची की शादी होने वाली है, तो शादी होने के टाइम में भी हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर कभी ऐसा मौका मिलेगा और हम लोग को याद किया जाएगा, तो हम लोग भी उस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उसका नुकसान का एहसास नहीं होने देंगे। ये हम सभी को मिल करके आप लोगों के जरिए से लोगों को बता रहे हैं। लेकिन इस तरह की हरकत और दोबारा ना हो, लोगों के अंदर में सोच समझ पैदा होनी चाहिए। अगर ये कुदरती या बाय नेचर कुछ हो रहा है तो उसको सभी लोग मिलकर जैसे कोऑपरेट करके आग को बुझाया, फायर ब्रिगेड से पहले लोगों ने बुझा दिया। ये बहुत बड़ा काम किया है कि लोग जगे और जागने के बाद अपने फर्ज को अंजाम दिया, अपना जो भी ड्यूटी उन्होंने निभाया है। इसके लिए मैं यहाँ के स्थानीय लोगों को मैं सैल्यूट जनाता हूँ, सलाम जनाता हूँ कि अगर ये लोग ना होते तो शायद इस टोला का एक भी घर नहीं बचता। आज ये 2 घर तक ही बच गया है मामला। ये हमारे टोला के सारे लोगों की ये मेहरबानी की वजह से बचा है। बोल रहे हैं आप इस इलाके के एक रहनुमा है, सीनियर सिटीजन है। ये दर्दनाक हादसा जो कह सकते हैं, और एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि दूसरे के जरिए से आग लगाया गया। लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या ये मुनासिब है? क्या कहेंगे इस सिलसिले में? हो सकता है कोई दुश्मनी हरकत किया है, दिखावा तो नहीं है ना, तो शक पर, हाँ, शक के बुनियाद पर तो हम लोग हम प्रधान हैं जी, जहाँ तक होगा हम लोग मदद करेंगे। बिल्कुल। हाँ, আমার সহপ্রতিনিধি রাজশাহী আছেন, তিনি বিস্তারিত তথ্য আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করবেন। ইতিমধ্যেই কিন্তু
তাদের আত্মীয় পরিজন থেকে নিকটাত্মীয় জনপ্রতিনিধি প্রত্যেকেই এই জায়গায় আসতে শুরু করেছেন এবং সেই চিত্র, যে মর্মান্তিক চিত্র আপনাদের দেখালে হয়তো আপনারা বাড়িতে বসেই আপনাদের চোখের জল থামবে না, সেই চিত্র দেখানোর চেষ্টা করব। ঠিক এই পাশে কিন্তু বেশ কিছু গবাদি পশু রয়েছে, তাদের যে ঝলসে যাওয়ার অবস্থা, সেই অবস্থাটা হচ্ছে যথেষ্ট মর্মান্তিক। আমরা অবশ্যই এই প্রতিবেদন আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব এবং আপনাদের জানিয়ে দিই যে এই মুহূর্তে সেই গবাদি পশুগুলো তাদের যে অন্ততপক্ষে যা পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতি কিন্তু অবশ্যই আপনাদের জানিয়ে দিই এই মুহূর্তে অন্ততপক্ষে। পাশাপাশি এই গাইটিকে তারা হয়তো খুব স্বল্প সময়ের জন্য হলেও রক্ষা করতে পেরেছেন, সেটিও পুড়ে গিয়েছে। কিন্তু যে পশুগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, একটি পশু মোষের চোখ প্রায় দুটোই নষ্ট হয়ে গেছে এবং অন্যান্যগুলো পুড়ে এমনভাবে হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত, দগ্ধ হয়েছে যে তাদের রিকভারি করতে হিমশিম পেতে হবে অন্ততপক্ষে পরিবার পরিজন এবং চিকিৎসকদের। আমার সহপ্রতিনিধি রাজ সাহানি আছেন, তিনি এই অবশ্য দুঃখজনক ঘটনার যে মর্মান্তিক পরিস্থিতি এবং অন্ততপক্ষে এই আধুনিক যুগে এই ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা, সেই ঘটনায় মানুষ অতটা বিভ্রান্ত এবং ব্যতিব্যস্ত হচ্ছেন সে বিষয়ে কিন্তু বিস্তারিত তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করবেন। हाँ बिल्कुल सही जबरदस्त। आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इस्लामपुर ब्लॉक के अंतर्गत जो कायसालू ग्राम पंचायत है, उसी ग्राम पंचायत के अंदर में यह रामपुर जो है गांव पड़ती है। और इसी इलाके में कल रात को अचानक से 10 से 10:30 बजे के बीच जो है एक घर के पीछे से जो है आग की लपटें निकलती हुई दिखाई देती है। स्थानीय लोग तथा परिवार के जो लोग थे जल्द से जल्द जो है घर के बाहर निकल जाते हैं और आग की भनक जो है इतनी तेज थी, आग की लपटें जो है इतनी तेज थी कि उनको इतना टाइम नहीं मिला कि घर से किसी तरह का कोई सामान जो है बाहर निकाल पाए। छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी, ज्यादातर पुरुष इन सभी गांव के जो है बाहर रहते हैं, रोजगार के लिए काम करने के लिए बाहर रहते हैं। महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे ही जो है घरों के अंदर मौजूद थी। और जो जानकारी मिल रही है कि उनको इतना भी समय नहीं मिला, जस्ट जो है कुछ देर पहले ही जो है घर के लोग, परिवार के लोग जो है खाना खाकर जो है सोने के लिए गए थे और उसके बाद ही जो है इस तरह की घटना घटी। और जो जानकारी आ रही है कि उन लोगों को इतना भी समय नहीं मिला कि घर से किसी तरह का कोई सामान बाहर निकाल सके, किसी तरह से प्राण बचाकर जो है वह व्यक्ति, वह महिला, वह छोटे छोटे बच्चे जो है इस घर से बाहर निकले। तथा इन सब घरों के अंदर जो है पशुएं भी काफी ज्यादा संख्या में रखी गई थी और उन सब पशुओं को भी जो है बाहर नहीं निकाल पाए। आग की लपटें जो है इतनी ज्यादा थी, आप देख सकते हैं लगातार 1 2 3 4 लगातार एक के बाद एक 4 घर जो है लगातार वो चारों घर जो है पूरी तरह से जल के खाक हो गई। तथा उस घर के अंदर मौजूद जितने भी सामग्री थे, जितने भी कीमती सामान हो, कम दामी सामान हो, सारे सामान जो है पूरी तरह से जो है जो है जलकर खाक हो गई। देख पा रहे हैं इस घर के अंदर रखा हुआ यह अलमीरा है जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आप देख पा रहे हैं सामान जितने भी हैं पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। 3 जो है बड़े बड़े गाय जो है वह उसका सब जो है अभी भी पड़ा हुआ है। देख पा रहे हैं पूरी तरह से जल के खाक हो गई वह गायें। एकाधिक और भी पशुएं, बकरी हो, मुर्गी हो, वह भी जो है जलकर खाक हो गई है। तथा 2 भैंस जो है पूरी तरह से जल गई है, ऐसा ही जानकारी मिल रहा है। आप सभी को बताना चाहेंगे यह जो घटना घटी है वह रामपुर गांव में घटी है और रात को करीब 10 से 10:30 बजे के बीच घटी है। और जो स्थानीय लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, परिवार के जो लोग हैं, वह फिलहाल जो है गुहार लगा रहे हैं। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर प्रशासनिक तौर पे जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस जो है उनके पास जो है गुहार लगाने की कोशिश कर रहे हैं तथा प्राथमिक तौर पे जो है हर तरह से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के जो सदस्य हैं, फरहद सहसभापति है फरहद बानू के जनप्रतिनिधि जावेद अख्तर महाशय, स्थानीय अंचल सभापति जाकिर साहब तथा उप प्रधान सभी के उपस्थिति में, प्रधान सभी के उपस्थिति में जो है इस वक्त परिवार के पास खड़ा रहने की हर तरह से कोशिश चल रही है। लेकिन किस तरह से यह आग लगी कि अचानक से रात को 10 से 10:30 बजे के बीच, इसको लेकर सिर्फ परिवार के लोग ही नहीं, घर के लोग ही नहीं, बल्कि पूरा गांव जो है इस विषय को लेकर पूरे संशय में जो है अचानक जो है किस तरह से रात को 10:30 बजे इस तरह की आग लगी, इसको लेकर सभी जो है चिंतित दिखाई दे रहे हैं और शक में दिखाई दे रहे हैं कि क्या यह वास्तव में खुद से आग लगी है या इसके पीछे कोई रहस्य या कोई तथ्य है जो कोई और या फिर किसी और का इसमें हाथ है। इस विषय को लेकर गांव के जो वरिष्ठ लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वह सभी जो है इस वक्त बैठक कर रहे हैं और चिंतित है इस विषय को लेकर। तथा आसपास के गांव के लोग एक सवाल को हम नोटिफाई करना चाहेंगे जो देख रहे हैं कि ये जो घर है ये सब कच्चा घर है, जो आप कहते हैं चेकार का टाटी है, आप देख सकते हैं। और आजू बाजू कह सकते हैं कि
का मोटा मोटी कह सकते हैं कि 1 मीटर की दूरी में भी बाकी सब घर है। तो अगर यहाँ का ये आग का जो फुफंदी है, आग का जो लहर है, वो लहमा अगर दूसरे घर में चले जाते तो ये पूरा मोहल्ला जो है गांव, ये जावेद भाई भी कह रहे थे, ये खत्म हो जा सकता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल से जबरदस्त आपको बताना चाहेंगे, अहम जो भूमिका रही जब आग की लपटें काफ़ी ज़्यादा थी, लोग चिल्ला रहे थे, उस वक्त गांव के जो स्थानीय बासिंदा हैं, इस गांव के जो रहने वाले हैं, उनकी अहम भूमिका थी। फायर ब्रिगेड को जल्द से जल्द खबर दिया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले ही जो है आग पे एक तरह से कह सकते हैं कि गांव वाले सक्रिय भूमि से काम करते हुए आग पे नियंत्रण जो है, काबू जो है पा लिए थे, क्योंकि जैसा स्थानीय निवासी या फिर परिवार के लोग जो बता रहे, जिन सब चीजों से आग की लपटें और ज्यादा बढ़ती पास के घरों में जाती, उन सब चीजों को तोड़कर जो है जल्द से जल्द साइड में कर दिया गया था, जिस कारण से सिर्फ ये पास में खड़ी 4 घरों को ही जो है नुकसान हुआ है, आसपास के घरों में नुकसान हुआ नहीं हुआ है। तो कह सकते हैं कि गाँव वाले की चालाकी, सक्रिय भूमिका, साहस का ही यह रिजल्ट है कि आग की लपटें जो है दूसरे घरों तक नहीं पहुंच पाए, लगातार जो 4 घरें थी उसी के अंदर सीमित रह गई। साथ ही साथ बताना चाहेंगे, फायर ब्रिगेड आने के बाद उनकी भी जो है सक्रिय भूमिका दिखाई दी, जल्द से जल्द जो है आग को बुझा दिया गया और नियंत्रण लाया गया, तथा गांव वाले फिलहाल अभी भी जो है इन परिवारों के पास खड़ा रहने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से हर तरह की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ अचानक से इस तरह की घटना इस गांव में किस तरह से घटी, लगी, इस सब विषय को लेकर इस गांव के जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, सीनियर सिटीजन हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, सभी जो है इस विषय को लेकर आलोचना कर रहे हैं तथा चिंतित हैं, तथा इस विषय को लेकर ब्लॉक प्रशासन हो, स्थानीय प्रतिनिधि हो, सभी के पास गुहार लगा रहे हैं, अपील करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जो पीड़ित परिवार है 3-4, उनके पास हर तरह से प्रशासनिक सरकारी जो भी सहयोग हो, वह जो है इन परिवारों को मिले। जुड़े रहिए इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर, न्यूज अपडेट, इंफॉर्मेशन जानने के लिए सबसे पहले और सबसे तेज न्यूज टुडे इंडिया के साथ। कल रात ही हम लोगों ने जो यहाँ की वीडियोज है उसको अवश्य प्रतिवेदन आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की, लेकिन ग्राउंड जीरो से फील्ड पे जाके वास्तव चित्र क्या है, किस तरह से यह घटना घटी, कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है, सारे विषयों को लेकर खास करके हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो श्रोता हैं, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं, उनको हर प्रतिवेदन जो है हम लोग रखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि हम लोगों का हर छोटा बड़ा न्यूज अपडेट इन्फॉर्मेशन आप लोग अवश्य जो है लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिएगा और जो है कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जुड़े रहिए इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर, न्यूज अपडेट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सबसे पहले और सबसे तेज न्यूज टुडे इंडिया के साथ मेरे सहपति जब्बार अली के साथ मैं राजस्थानी रामपुर।